Daron diri sa Alona sa Panglao. So sa atong pagtuyok sa Bohol Distrito 1 na nagsigit ang painit na tana na sunburn na gido ang panet na puti dire na itom dire. So suliton la to ni sunburn nito sa dagat ligo. Oh. Na heavy equipment dire kay ga rehab sa Alona Beach para mas ma-maintain siya. So kani siya sa Department of Tourism. Welcome to Panglao. Members dito uno, numero 6, lo quereré. Lo quereré, lo quereré, lo quereré, lo quereré, lo quereré, lo quereré, lo quereré. Packable members sa Distrito 1, numero 6, lo quereré. Packable members dito uno, numero 6, lo quereré.